Good evening. Selamat malam. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We all lift our hands, Mari kita angkat tangan kita just in a posture of receiving the presence of God. dalam posisi kita menerima dari Tuhan. The best prayer you can ever do tonight is more, Lord. Yang terbaik yang saudara bisa lakukan malam hari ini berkata pada Tuhan, lebih lagi Tuhan. Let's say together, more, Lord. Mari kita katakan sama-sama, lebih lagi Tuhan. More till we hit the floor. Lebih lagi sampai kita kena di lantai. If you don't want, don't pray that. Yeah, more till we hit the floor. Kalau saudara nggak mau sampai rebah di lantai, jangan doa itu ya. Lebih lagi Tuhan, lebih Tuhan sampai penuh, sampai kita semua tersungkur di lantai. More till we have to crawl. Sampai kita tersungkur di lantai. And more till we can't get out of the door. Lebih lagi sampai kita nggak bisa keluar lagi dari pintu ini. More, Lord. Lebih lagi Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. How many of us here, this is the first time you hear me? Raise up Berapa your baik hand. dari saudara baru pertama kali This is the mendengar first saya? time. Hello. Pertama kali? Hello. Halo. It's me. Ini saya. Yeah. Depend on which generation you are. Tergantung dari saudara generasi apa The ya. older generation, is it me you're looking for? No, it's okay. All right. Thank you, Lord. And I exalt, Yes, Lord. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, and I exalt thee. All the angels cry, I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt. We exalt thee. We exalt. Yes, you are. We exalt thee. Oh, Lord, it's the sound of your voice. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. You see, heaven is full of possibilities. Ada beberapa kemungkinan. Most of the time, we pray from a perspective of crisis. Sebagian banyak kita kalau kita berdoa kita dari pandangan krisis. Who here, your prayer life sounds like this? Berapa banyak dari saudara di sini yang kehidupan doa saudara bunyinya seperti itu? God, I have a problem. God, I want. God, we have a problem. Oh Tuhan, kami punya masalah. Help me, God. Tolong saya Tuhan. Oh, we need to pray now. Oh, kita perlu berdoa sekarang. When you hear that we need to pray now, Kalau saudara mendengar itu berarti kita harus berdoa sekarang. usually there's a problem. Biasanya itu ada masalah. So that means your prayer life Artinya hidup doa saudara, is a crisis management prayer life. artinya itu adalah manajemen krisis hidup saudara. Damage control prayer life. Artinya itu adalah kontrol kehidupan saudara yang hancur. I thought prayer is supposed to be developing a relationship with God. Saya rasa sebetulnya doa itu harusnya adalah komunikasi hubungan dengan Tuhan. Why does it become crisis management? Kenapa menjadi harus seperti manajemen krisis? Strange, isn't it? Aneh kan? Prayer is a dialogue. Harusnya itu merupakan dialog. Every time it can become one way, the other person is your slave. Kalau itu cuma menjadi satu arah, berarti orang atau pribadi yang satunya itu cuma jadi hamba atau budak.
God is not your waiter. Tuhan itu bukan pelayan kita. I know you pay 10%, but that's the service charge in your restaurant also. Yeah? Saudara jangan lupa kalau di restoran tuh ada service charge-nya kan. God is not your waiter, Tuhan itu bukan pelayan but kita. we are waiting on Him. Tetapi kita menantikan Dia. In Ephesians, Di dalam etap Efesus, Paul says, Paulus berkata, I heard about the good works that you have done. aku sudah mendengar semua perbuatan baik yang kau lakukan. Therefore, I never stop praying for you, Itu sebabnya aku tidak pernah berhenti berdoa for the bagimu. riches and the inheritance. Untuk semua kekayaan dan warisan. Oh, how strange is that? Oh, betapa anehnya itu. Everything is doing well and Paul prays. Segala sesuatu itu berjalan baik dalam kasih karunia Paulus. Usually for us, everything not doing well, then we pray. Biasanya bagi kita segala sesuatu kalau nggak berjalan baik baru kita berdoa. Something is wrong. Ada sesuatu yang salah. You see, heaven has a different perspective of how earth respond to problems. Surga itu punya cara perspektif atau pandangan yang berbeda bagaimana kita merespon suatu And you masalah. can only access through it, I'm pretty sure it's through the joy of the Lord. Dan itu cuma bisa diekspresikan menurut saya melewat sukacita Tuhan. Joy is a very dangerous weapon. Sukacita itu adalah senjata yang sangat berbahaya. The Bible says, Alkitab berkata, and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Allah damai sejahtera itu akan segera menghancurkan setan di bawah telapak kaki kita. Let me say that again. The God of peace will soon crush Satan underneath Allah your feet. damai sejahtera itu akan menghancurkan setan di bawah telapak kaki kita. Not his feet, your feet. Bukan kaki dia, kaki kita. The God of peace. Allah damai sejahtera. Huh? Peace is a weapon? Oh, damai sejahtera itu senjata? That's a strange one. Itu yang aneh sekali. Usually when people fight us, we fight back. Biasanya kalau orang menyerang kita serang balik. And we can't fight, we flee. Kalau kita nggak bisa berperang, menyerang, kita kabur aja. Either we fight, we flight, or we freeze. Kita berperang, kita kabur, atau kita terpaku diem. Psychology, fight, flight, or freeze. Ya, We freeze. itu pilihannya itu. Kita berperang lagi, kita kabur, atau kita diem. So when we pray from a perspective of problems, it's possible that you can't hear God. Kalau kita berdoa dari perspektif atau pandangan masalah itu sulit sekali kita akan bisa mendapat I think the jawabannya. church need to move away from damage control and crisis management kind of prayers. Gereja itu harus bergerak atau pindah dari cara berdoa untuk manajemen krisis atau cara seperti yang menggambarkan masalah Not everything is a kontrol. problem though. Tidak segala sesuatu itu masalah. So when you move in joy, everything become a possibility. Kalau saudara bergerak masuk dalam sukacita, segala sesuatu itu menjadi mungkin. I'm an evangelist. Saudara bayangkan begini. So some people tell me, say, oh yeah, all these people worshiping idols at the temple, it's wrong, it's demonic. Oh, begitu banyak orang ini sedang di kuil ini menyembah berhala, ini semuanya kuasa-kuasa roh jahat. I like to shock them. Saya suka mengejutkan Say, mereka. you worship idol is good. Oh, kamu menyembah berhala bagus. What are you talking about? Apa maksud kamu? The only time people go to the temple is because they can't help themselves, they believe in a higher power. Karena What in the world? Salah satunya alasan kenapa orang pergi ke kuil karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri sehingga mereka membutuhkan kuasa yang jauh lebih tinggi daripada mereka. That means they are more open Artinya mereka sebenarnya lebih terbuka to the supernatural. kepada hal-hal yang supranatural. So the problem isn't them, the problem is you. Masalahnya tuh bukan mereka, masalahnya Whether you have the saudara. goods to deliver to them. I beg your pardon. Whether you have the goods to develop, show me the money. Oke, apakah saudara punya keberanian untuk melakukan itu pada mereka? So I like to think Jadi possibilities. kita mau berpikir hal-hal yang mungkin, yang Because when you possible. think problem, you are already praying from a perspective of fear, anxiety, of failure. Karena kalau kita melihatnya dari pandangan masalah, berarti kita melihatnya dari pandangan ketakutan, kecemasan, So kekhawatiran. I like to stand near people who are worshiping idols. Dan saya suka berdiri bersama orang yang sedang menyembah berhala. I will walk past them. Lah saya akan melewati Oh, mereka. this guy that's worshiping this Thai god. Oh, ini ada orang ini dia menyembah dewa yang tinggi. I said, Jesus, tell me what he's praying. Lalu Yesus tolong katakan pada saya apa yang dia And doakan. so the Lord told me, well, he's praying for his daughter because he wants his daughter to go to business school, but actually she's very good in creativity. Number two is he has a leg problem. He's praying for healing. Lalu Tuhan berkata pada saya bahwa dia ini sedang berdoa untuk anak perempuannya yang mau So I masuk need- sekolah manajemen. Dan yang kedua dia sedang berdoa dengan masalah kakinya. So I waited for him to finish. Jadi saya tunggu dia sampai selesai berdoa. He finished. Lalu took the dia cross, he berdoa, finished. menyembah. He turned around. Lalu dia berbalik. So I purposely stand behind him Lalu saya sengaja berdiri di belakang dia. and be holy a bit like.
Ya sedikit agak kudus. And he stood up, he turned around, he got a shock. Lalu dia berdiri, dia berbalik, dia kaget. And I looked at him and said, God has answered your prayer. Lalu saya bilang, Tuhan sudah jawab doamu. He said, what do you mean? Lalu dia tanya, apa maksudmu? So, well, your daughter is very good in creativity, but you want her to go to business school, it will be hell for her. But if she study creativity, she will make money. Lalu saya bilang, anak perempuanmu itu sangat kreatif sekali, tapi engkau mau masuk dia ke sekolah ekonomi, kalau dia belajar sesuatu yang kreatif, dia akan bisa menghasilkan banyak uang. Oh, he got shocked. Like, oh. Oh, dia kaget langsung. Oh. So it's okay, never mind. Second thing is Yang kedua, your leg need healing and you're praying for healing. kakimu itu sakit, kamu butuh kesembuhan. Your taxi driver, you can't drive with that leg, so I'm going to pray. Lalu dia mengemudi taksi, supir taksi. Kamu nggak bisa nyetir mobil kalau dengan kaki sakit. So lay hand. Jadi saya tumpangin tangan. Yeah, I don't need to use I don't need to shout Jesus' name. In Jesus' name. No need. Saya nggak perlu teriak dalam nama Yesus. Yeah, it's not about your volume. Itu cuma soal volumenya aja. It's not about how well you pronounce Jesus. Itu bukan dengan cara, wah gimana saudara bisa menyebutkan Yesus. It's how well you know the name. Tapi seberapa saudara kenal nama itu. If it's how well you speak the name, God won't be fair to the people who are mute. Kalau saudara tahu betul kenal dengan nama itu, maka Tuhan tahu bagaimana membuka orang yang mulutnya terbungkam atau bisu. And he got healed. Lalu dia sembuhkan. Gosh, then he turned around, he want to worship his idol. Lalu dia berbalik lagi mau menyembah berhalanya. Say, hold on. Saya bilang tunggu dulu. He didn't answer your prayer. Bukan dia yang menjawab doa. Ini feedbacknya nggak nyala sama sekali ya. Jesus did. Jesus answered your prayer. Yesus yang menjawab doamu. You see, why is that so? I'm praying to Buddha, how come Jesus answer? Kenapa saya berdoa kepada Buddha kok Yesus yang jawab? Because Jesus is nearer. Karena Yesus itu lebih dekat. Yeah, Jesus is nearer. Yesus itu lebih dekat. Now, if Buddha answer your prayer, what you do? You go to temple and you thank. Kalau Buddha itu menjawab doamu, kenapa engkau masih terus pergi ke kuil kalau nggak menjawab Now, doamu? since Jesus answer your prayer, Jadi karena sekarang Yesus yang menjawab doamu, I want you to go to the church cross the road there. saya mau kamu pergi ke gereja di sebelah sana, di I want seberang. you to go in right now Pergi ke sana sekarang. and look for a pastor and tell him what you have encountered. Dan katakan pada pendeta di sana apa yang kau sudah jumpai. Do you understand? Apakah kamu mengerti? So I need to speak in the back. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Saya bicaranya lebih manis. Yeah. Ya. Okay, go now. Lalu pergi ke sana. Yeah. Pergi. Goodbye. Udah, selamat tinggal. You need to create a demand. Saudara perlu punya satu tuntutan seperti itu. Sometimes the church doesn't know how to create demand. Kadang-kadang gereja tidak tahu bagaimana menciptakan demand atau tuntutan. We supply people who don't want Jesus. Ada begitu banyak orang yang nggak mau Yesus jadi. Instead, how do I create a demand for Jesus over their life? Bagaimana kita harus memberikan satu tuntutan untuk dia butuh Yesus dalam hidupnya. Because it's about meeting needs. Karena dia membutuhkan suatu kebutuhan. Perspective is very important. Cara pandang itu sangat penting I sekali. think God wants to shift the body of Christ in Indonesia to a position where they are praying for possibilities than praying against problems. Saya rasa Tuhan mau merubah bagaimana cara pandang Tuhan terhadap di Indonesia ini supaya kita bisa melihat dari yang tidak mungkin menjadi yang mungkin. For the longest time, you've been praying according to the newspaper. Untuk lama sekali kita sudah selalu berdoa sesuai dengan koran. No wonder your Surat kabar. intercessors are so fearful. I'm Terus- sorry. I'm trying to be sarcastic here. Nggak heran ya resesinya banyak sekali. Someone that taught me faith Saya mau berbicara tentang iman. was in Myanmar. Saya di Myanmar, We are doing a supernatural school there. kami melakukan sekolah supranatural di sana. I just finished speaking. Saya baru saja selesai berbicara. There are 4 speakers. Ada 4 pembicara. I want to relax. Saya mau santai. When I finish speaking, I become very antisocial Waktu saya selesai berbicara, saya biasanya menjadi antisosial. because I'm an introvert. Karena saya seorang yang introvert. I'm pendiam. just functional extrovert on stage. Saya hanya berfungsi aja sepertinya So ekstrovert. I don't know why God called me to be evangelist. Jadi saya nggak tahu kenapa Tuhan panggil saya jadi penginjil. And so I finished my session. I sit there. Saya selesaikan sesi saya lalu duduk. A pastor came and says, "You need to pray for someone downstairs. The church has no lift. They cannot come out."
Lalu pendetanya bilang, kamu perlu berdoa untuk seseorang di bawah sana, gerejanya nggak ada lift, orang itu nggak bisa naik ke I atas. was the only one available. Saya cuma satu-satunya yang lagi bisa saat you itu. go down and pray. They cannot come out. Kamu harus turun ke bawah karena mereka nggak bisa Okay, naik. when you hear that, what are you thinking? Kalau saudara dengar itu, apa yang saudara pikir? Probably wheelchair on Oh, the mungkin mereka ambulance di bed, kursi right? roda, Or clutches, yes. atau di that's what I pakai thought. tongkat. Itu yang saya pikir begitu. That is actually what I thought. Itu yang sebenarnya saya Because I'm pikirkan. the only person available. Karena cuma saya satu-satunya yang lagi bisa, So I went down. jadi saya turun ke Went bawah. downstairs. Saya turun tangga. Wheelchair, no problem. Oh, Went nggak down. apa-apa di kursi roda. Except that when I went down, Waktu saya turun ke there bawah, was a taxi driver that was there. lalu ada supir taksi di situ, He pulled out a person that is dead. dia mengeluarkan orang yang sudah mati. Yeah. Oh, dead person cannot climb the stairs in case Ya you don't tentu know. aja orang mati nggak bisa lewat tangga. Actually, dead people are easiest to pray for Sesungguhnya orang yang udah mati itu paling gampang untuk didoakan. because they cannot say no. Karena nggak bisa bilang enggak. Then the problem is you, Masalahnya adalah saudara. correct? Ya, So I went down. jadi saya turun ke bawah. Say, 40 people was around her. Ada 40 orang di And the sekitarnya. mom was crying. Lalu ibunya menangis. I says, oh no. Oh, saya bilang, It's like I'm the only one there. karena saya satu-satunya yang di It's situ. like, oh man of God, right? Like, Oh, ini hamba Tuhan kan? it's like, and I asked the mom, like, Saya tanya ibunya. the hospital is very nearby. What you know? Apa itu rumah sakit dekat sekali dari sini. The taxi driver was stressed. His face was pale because he didn't know that the daughter was dead. He ini just Pak, drove a supir- dead person to the church. Supir taksi ini sangat stres sekali, mukanya pucat karena dia nggak tahu dia bawa orang mati ini ke gereja. And I asked the mom, like, Saya tanya ibunya, what did you send to the hospital? kenapa nggak kirim ke rumah sakit? Oh, well, we have no money, but we have faith. Kami nggak punya uang tapi punya iman. Wow, yeah, wow, right? Wah, Wow for her, no good for me. wah buat dia tapi nggak baik buat saya. It's like, oh my gosh, then it's like, you cannot have more faith than me, right? Oh, And it's like, okay, let's do this. So I prayed. Lalu saya berdoa, I don't know who I'm praying for. saya nggak tahu saya berdoa, pokoknya saya berdoa. And look at her, test her breath, Saya pulse, doa, nothing, uji lagi, lay hands. tumpangin tangan. And suddenly I got very angry. Kadang-kadang saya jadi I said, all right, marah. come on. Ayo, In the name of Jesus, I command you to leave. dalam nama Yesus saya perintahkan kamu untuk hidup. Go in Jesus' name. Maut pergi dalam nama Yesus. And she choked and she Lalu dia mulai she- kayak she- tersedak and she dan came batuk. back Lalu up dia hidup lagi. and said, oh, wow, thank God she got raised from the dead. Oh, puji so everybody Tuhan, was saya bilang. rejoicing. Oh, man. So I came back the next year Tahun berikutnya saya kembali lagi. and I saw she came to me. Do you remember me? Lalu dia datang pada saya, dia bilang, ingat saya I nggak? said, yeah, I remember. Ya, Of saya course I ingat. remember you. Ya tentu saja saya ingat Yeah. kamu. So I want to tell you what happened. Saya mau katakan pada kamu, When I was, I know that my spirit was moving out of my body and kind of going upwards. saya tahu bahwa roh saya itu keluar dari tubuh saya lalu seperti naik ke atas. I heard someone very, like speaking in tongues and someone very angry and suddenly I felt my spirit coming back down. Saya mendengar ada orang yang berbicara bahasa roh dan agak ada suara marah, lalu saya ingat roh saya kembali turun. And do you know, if you go heaven is an upgrade, but you come back down on earth is a downgrade, you know, right? Ya kalau kita You ke know, surga kan itu ke atas naik upgrade ya, kalau You turun know, lagi right? ke bumi kan kita It's like, downgrade. wow, golden mansion, streets of gold, suddenly what downgrade back to Lalu udah dapat rumah yang besar yang bagus, jalanan dari emas, lalu turun lagi ke bumi ini kan cuma dapat apartemen yang studio. There are people that got raised from the dead, they're very angry because why you downgrade me, right? Ada orang yang dibangkitkan dari kematian itu marah ya karena seperti diturunkan gitu, downgrade. So I kind of asked, like, so what happened? How do you die? Lalu saya tanya pada dia, apa yang terjadi? Kenapa kamu I say, mati? I'm a nurse. Saya seorang Okay. perawat. So why do you die? How do you Kenapa kamu die? mati? Bagaimana She's kamu like 20 mati? years old. How do you die? Umurnya baru 20-an. I said, Bagaimana well, kamu mati? this is so fun. Oh, ini sangat Talk lucu about sekali. talk about no with So she was fasting for 40 days, Dia sedang puasa 40 hari. and God didn't answer her prayer, Dan Tuhan tidak jawab and she fasted doanya. for another 40 days, Lalu dia puasa lagi 40 hari. and she died. Lalu dia mati.
Like, yeah, it's funny now, but there are people who fast until they die. It happens because you cannot immediately take solid food after 40 days. You understand that, Ya, right? mungkin kelihatannya Yeah, you lucu ya, can't. tapi memang ada orang yang berpuasa sampai panjang, dan kalau udah puasanya panjang itu kita nggak punya lagi bisa menelan makanan solid lagi. I mean, what are Dan you mati. fasting for? Untuk apa kamu berpuasa? She said, I'm fasting so that God could change his mind and open doors. Saya berpuasa supaya Tuhan merubah pikirannya dan membuka pintu. You know, in the world that we call that a hunger strike. Saya tahu di dunia itu namanya lagi mogok makan. People you get what I mean, right? The Ya, hunger sudah strike ngerti to maksud twist the arm. saya? Hunger strike doesn't work on God. Mogok makan itu nggak bisa bekerja, nggak bisa berhasil buat Tuhan. So we don't play hunger games. Jadi jangan main permainan game mau mogok makan sama Tuhan. We do not. Jangan. And I was looking at her, wow, now do you understand? Sekarang saudara mengerti. I said, do you get what you want? Apakah engkau The breakthrough dapat you're apa yang looking for. kamu mau? You see, I did. Ya, dia dapat katanya. And how do you get it? Bagaimana kamu So mendapatkannya? I finally realized that hunger is not the way to go. I just start believing the word. Jadi Oh, saya good. bilang, saya mulai mengerti sekarang bahwa mogok makan tuh bukan jalannya. Dan saya mulai percaya pada firman-Nya. Oh bagus, saya bilang. You see, the promises of God is enter through faith. Janji-janji firman Tuhan itu adalah semua ada hubungan dengan iman. You understand? Saudara mengerti? Let me help you understand something. Saya mau tolong saudara mengerti sesuatu. You know the word glory? Saudara tahu kata kemuliaan? It's the Hebrew word called kabod, Bahasa Ibraninya adalah kabod. which if you translate it, it doesn't make a lot of sense. It's actually talk about weight. Kalau saudara Weight. terjemahkan nggak Oh, punya arti apa-apa karena itu berarti seperti bobot. It's like, it doesn't really explain much. Tidak terlalu banyak menjelaskan apa-apa. Like the glory of God, okay, weight, the weight of God. Kemuliaan Tuhan itu seperti bobotnya Tuhan. Now, when you say a person's words have weight, what do you mean? Kalau saudara berkata, oh perkataan orang itu berbobot, apa maksudnya? It means that the person has substance, there's a lot of backing, yes? Artinya bahwa orang itu perkataannya tuh ada intinya, ada isinya That, gitu ya. that's the Bahasa uses, like this person has weight, not because he's fat, but he has weight because he has substance, yes? Not fat, Ya, substance. I know you kalau have orang bertabak, kalau but not dibilang ini, substance, yeah. oh orang itu berbobot bukan berarti gemuk ya, Ya, tapi ya. berarti orang itu tuh ada isinya gitu ya, nggak cuma ada otaknya pinter gitu ya, nggak kosong gitu Now, how maksudnya. does this concept came about in the Bible? Bagaimana konsep ini bisa masuk di dalam Alkitab? It started with Moses. Ini dimulai dari Musa. God appeared to Moses, in the middle of the desert, Tuhan muncul pada Musa di padang gurun, in a burning bush, di semak belukar yang and the menyala. bush start talking. Lalu semak ini mulai berbicara. I mean, if Moses come today and tell you, bro, I just talked to a burning bush, bro, it's like either the person is high on something. Ya, kalau umpamanya Are you high? Musa tuh muncul sekarang dan berkata, aku baru ngomong sama semak belukar yang menyala. Mungkin saudara pikir, oh ini lagi ngedrugs kali ini high. So nih. he talked to the burning bush, Jadi dia bicara pada semak belukar yang menyala. and God says, take off your shoes, this holy ground. Lalu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, Says, ini okay, tanah yang kudus. who are you? Lalu siapakah kamu? Right? What is your name? Namamu? And he says, Moses says, who am I that I should go? Lalu Musa bilang, siapakah aku sehingga aku harus pergi? And God says, oh, you are my deliverer, what you are called to do. Lalu dia bilang, kamu adalah pelepas, itulah ya panggilan hidupmu. Who are you, God? Siapakah kamu Tuhan? Who am I, identity? Siapakah aku, ini adalah And identitas. what I'm called to do, a deliverer. Dan apakah aku dipanggil untuk apa sebagai pelepas? Those are three simple questions that if you understand those three questions in your life, who God is, who you are, what you're called to do, a lot of problems will be solved. Itu adalah 3 pertanyaan sederhana untuk mengetahui. Kalau saudara tahu siapakah Tuhan, siapakah dirimu, dan apa tujuan panggilan hidupmu, maka itu akan menyelesaikan banyak sekali masalah dalam hidupmu. And we have a consultation business that actually train the companies to do that. What Dan they're kami wired to do, mempunyai what their bisnis identity. konsultasi yang melatih para pengusaha melakukan hal itu. So and Moses said like, well, if I'm going to go back, you have to give me your name. What is Lalu your name?
Musa bilang, ya kalau aku harus kembali Oh, ke sana, engkau harus memberitahu aku siapa They're namamu. going to ask. Dia So, bertanya, say my name. Say what? Say your jadi name. sebutkan namamu. Yeah. What's your name? Siapakah Tell me your namamu? name. Sebutkan namamu. Well, the Hebrew word will be, if I remember correctly, Akshay Ha Asher. I am the I am. Bahasa Ibrani itu ya, Sher, Aham, Aser, itu I am who I am. Aku adalah aku. Actually, it's not accurate. Itu sebenarnya tidak akurat. Actually, when God says I am the I am, it's translated in English. Actually, it doesn't mean I am the I am. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, aku adalah aku, seharusnya tidak seperti itu. Actually, the meaning is I will be what I need to be. Sebenarnya adalah aku akan menjadi seperti apa yang aku perlu menjadi apa. That is a blank check to Moses. Itu adalah seperti cek kosong bagi Musa. I will be forever what I need to be. Aku akan menjadi apa saja yang aku For you. perlukan untukmu. And what did he say after that? Apa yang dia katakan setelah itu? He said the first, I will be to Moses. Dia pertama-tama aku What did he say? akan menjadi kepada I Musa. will be with you. Lalu dia berkata, aku akan bersama-sama denganmu. So when God says, I will be with you, that means he will be forever, will be with you because he say he will be with you forever, he is with you. That's Kalau powerful. Tuhan bilang, aku akan That's bersama-sama dengan kamu, berarti selama-lamanya aku akan selalu bersama-sama dengan kamu, karena aku akan bersamamu. Once God released the word, he is forever with Moses. Sekali Tuhan melepaskan perkataan itu, selama-lamanya dia That's bersama-sama how Musa. powerful that name is. Jadi kita betapa penuh kuasanya nama I itu. will be forever, what I will be in now to the end of time. That's exactly what it means. Aku akan selama-lamanya bersama kamu, sekarang sampai selama-lamanya sepanjang waktu. Itu maksud arti perkataan So itu. if he's healing 3,000 years ago, he is still healing forever, will be healing all the way to the Jadi end of kalau time. dia menyembuhkan berapa ribu tahun yang lalu, 3.000 tahun, 2.000 tahun yang lalu, dia masih akan terus menyembuhkan selama-lamanya bagi saudara very sekarang. scary. Ini sangat menakutkan. But God, no. Tetapi Moses Tuhan tahu is going to go back to Egypt. Musa akan kembali ke Mesir. Egypt has many gods. Di Mesir itu banyak ilah-ilah, Allah-Allah, The dewa-dewa. God is in charge of the Nile River, Ada dewa yang Sungai Nil, the cattle, ada dewa untuk keternak, sun, the Ra. Ra is dewa the sun. matahari, dewa Ra and namanya, dewa that's Ra. matahari. So God is saying, Moses, you're going to go back to a place where every God has a certain thing they're in charge of. Jadi dia bilang, Musa kamu akan kembali ke Mesir di mana mereka punya banyak dewa-dewa dan dewa-dewanya itu dia memegang hal-hal tertentu. So Dewa-dewa tertentu. if I say I'm the God of the river, your only thing that your only jurisdiction is the river. So let me give you my name. My name, I can be what you need me to be now. Jadi kalau umpamanya dia bilang ini dewa sungai, berarti daerah wilayah kekuasaannya cuma sungai doang. Tetapi kalau aku bilang aku adalah selama-lama, aku akan menjadi apa yang seperti engkau butuhkan, aku berada di atas semuanya, itu lebih daripada cuma itu. Moses tested the name. Jadi Musa itu memegang nama itu. River, water turn rain. Lalu kemudian Musa berkata pada sungai, air jadi darah. Disease and healing. Lalu kemudian ada sakit penyakit lepra. Cattle. Ada ternak yang sakit. Crickets. Lalu ada jangkrik. Cricket ya. Jangkrik. Is it jangkrik? I mean, if that happened in Thailand, the Thai will eat all the crickets. Kalau ini terjadi di Thailand, semua orang Thailand makan jangkrik ini. Food! Karena untuk mereka makanan. And hailstones, Lalu weather, kemudian ada sun. hujan es. And it's like 10 great miracles. Water parting the Red Sea. Ada pembelah Laut Merah. The sky turned dark. Lalu kemudian langit jadi And gelap. Moses consistently tests the name. Jadi Musa terus-menerus mengetes nama It's like ini. there's no limit. Tidak ada batasnya. Right? Ya. For finally Moses said, okay. Akhirnya Musa berkata, oke. Show me your glory. Tunjukkan padaku kemuliaanmu. Show me how heavy the name is. Tunjukkan padaku namamu itu. Yeah, show me. Tunjukkan padaku. And God says, you cannot see my glory, but you will follow behind.
Tuhan bilang, see the kamu back. tidak bisa melihat kemuliaanmu, kamu tidak bisa melihat kemuliaanku, tapi kamu akan The- melihatnya dari belakang. So I will show you my back. Aku akan menunjukkan padamu bagian belakangku. So the problem with English readers is usually they think form. So they see Moses looking at the back of the backside of God. Very Jadi big. dalam bahasa Backside of Inggris God. tuh karena dibilang dari belakang itu kita pandangannya adalah No. bahwa Musa melihat bagian belakang You Tuhan. need to think function Kita harus berpikir fungsinya. because the Hebrews are function thinkers. Karena orang-orang Ibrani itu adalah orang-orang yang cara berpikirnya, fungsinya tuh berpikir. Because when it says God cover his hands on Moses, right? We literally think we see a hand. Jadi kalau dia bilang No, it's bahwa not. Tuhan itu menutupi Musa itu dengan tangannya, jadi kita berpikirnya tuh literal, tangan. It's not the visualization of a hand, it's what a hand does. Jadi bukan visualisasi atau pandangan bahwa itu tangan, tapi tangan itu melakukan apa? To help, to support, to encourage. Adalah hold. untuk mensupport, mendorong. Why is the back? Dan kenapa When belakang, you punggung? follow someone from behind, Kalau kita mengikuti seseorang dari belakang, all rabbis believe that God gave Genesis here. semua para rabi percaya bahwa Tuhan memberikan kitab Kejadian di sini. When Moses started to write Genesis, Lalu Musa mulai menuliskan kitab Kejadian. it's like God saying, you follow behind and let me tell you the story of the world. And Seperti he Tuhan shows the berkata, creation of the earth. ikuti saya dari belakang dan kamu ikuti cerita ini, aku akan tunjukkan semua dari depan. It's like, well, there's no limit, right? There's Ya, no limit tidak to the ada glory of batasnya. God. And then something very interesting happens. Lalu ada sesuatu yang menarik, We have one of the famous Psalms, salah satu Mazmur yang terkenal, 19 verse 1 to 3 says something very interesting. Mazmur 19 ayat 1 sampai 3. See, the heavens, you want to see the glory of God, it can be seen through all created things. This Kalau is the kita point. berbicara tentang kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat dalam segala hal yang diciptakannya. 19:1. The heavens tell of the glory of God. Bahwa So heaven can tell. langit itu akan menceritakan tentang kemuliaan Allah. And the expanses and declare all the work of his hand. Dan segala sesuatu mendeklarasikan pekerjaan atau perbuatan tangannya. Day by day they pour forth speech. Night by night they reveal knowledge. Hari demi hari akan keluar semua perkataan-perkataan Tuhan dan malam demi malam akan diwahyukan pengetahuannya. And so in these two verses, it's telling you that the heavens actually declare the glory of the Lord. Jadi dari dua ayat ini menyatakan sebetulnya langit itu ciptaan itu mendeklarasikan all kemuliaan of Tuhan. creation. Semua ciptaan. It's releasing some kind of knowledge. Yaitu melepaskan tentang suatu pengetahuan. They don't have words, but they are releasing some kind of knowledge. Tidak ada kata-katanya tapi ciptaan itu melepaskan pengetahuan. Now that's very unusual. It's Ini like the sangat tidak umum. heavens, the earth, the nature is trying to give us knowledge to Jadi transform the earth. surga dan semua ciptaan itu mencoba memberikan kepada kita suatu pengetahuan, ilmu. Which is very unusual. It's very interesting. Ini sangat tidak biasa dan sangat menarik. That it's like the whole creation can speak. Sepertinya seluruh ciptaan itu sebenarnya bisa ngomong. Now, I want you to turn to Proverbs chapter 8. Kita lihat Amsal 8. Now, very seldom if you look for a passage that talk about the relationship between Jesus and God before the creation of the world, the first time there's ever mentioned how Jesus relate to God before the creation of the world is actually this passage. Jadi kalau saudara mau melihat untuk pertama kalinya hubungan relasi antara Allah dengan Yesus di dalam firman Tuhan sebetulnya ada di ayat yang ini. There's no other passage. Tidak ada ayat yang lainnya. This passage is way before Genesis, Jadi ayat ini sebenarnya jauh sebelum way kejadian. before any names of God. Jauh sebelum nama-nama Tuhan. Okay. So now, very interestingly, in Proverbs 8:1, Amsal 8 ayat 1. let's go. Can you read 1 to 4 if you can? Amsal 8 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mempendengarkan suaranya? Di atas di tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Okay. So you have this wisdom
Jadi ada It's like, hikmat. it sounds like wisdom is everywhere in creation, in everywhere is calling out to the sons and Sepertinya daughters of God. hikmat itu ada di mana-mana, suaranya dia memanggil-manggil. Wisdom is the only gift. If you make a mistake, you ask for wisdom, you still get. Jadi hikmat itu adalah salah satu-satunya karunia. Kalau saudara membuat kesalahan, saudara minta hikmat, saudara akan dapat. They that like wisdom, let them ask. and Mereka God yang will kurang give hikmat, mintalah, maka mereka akan mendapat. without finding fault. Tanpa ditemukan kesalahannya. So if you make a mistake, right, Jadi kalau saudara buat you kesalahan, just ask for wisdom because minta hikmat. it's because there's no fault. God doesn't find fault, and wisdom is the best gift to ask for. Jadi Tuhan tidak akan mencari-cari kesalahanmu. Jadi hikmat itu adalah yang terbaik yang kita bisa Now this is very dapatkan. unusual. It's like wisdom is everywhere around creation. It's the same concept as Psalms, that the whole creation is spilling forth knowledge. Jadi Yes? hikmat ini dikatakan ada di mana-mana. Ini konsep yang sama tadi, ya seperti ciptaan dia ada di mana-mana. Now, and it says this now. Okay, this might be a long verse, but Proverbs 23 to 31, please. I'm so sorry. Like 23 to 31. 23 to Proverbs 31. 8, 23 to 31. Amsal 8 ayat 23 sampai 31 ya. Saya bacakan 23 sampai 31 ya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Now, so this talks about before the whole world, Jesus' relationship with God, working relationship with God. Jadi ini berbicara sebelum Yes. penciptaan dunia, ini ada hubungan relasi antara Yesus dengan Allah. Correct? Yeah? Ya, Now, the funny thing is this. yang aneh di sini yang lucu, It says in 31, ayat 31, 30, ayat 30, I was his delight, aku adalah anak kesayangannya. rejoicing always before him. Setiap hari menjadi kesenangannya. What does I don't think your bahasa say rejoice. No, it's like happiness. That's correct. Actually, the word is that I was before God, I was laughing and playing before him. Jadi sebenarnya aku ada berada di hadapan Tuhan, aku bermain dan tertawa di hadapan dia, bersama dia. The word is shakar. Katanya adalah syaka. It means Artinya, to laugh, to play, to mock, Artinya to untuk fun, bermain, to have fun, untuk bersenang-senang, untuk tertawa. to including playing with musical instruments, singing and dancing. Jadi juga bermain dengan alat-alat musik, menyanyi dan menari. So the default relationship between Jesus and God is actually joy, fun. It's like a playground. Jadi- Work is fun. Jadi hubungan relasi antara Yesus dengan Allah itu sebenarnya menyenangkan, penuh dengan kasih, penuh dengan tertawa. I think joy is the number one weapon. If you bring back to the marketplace, it will be transformed. Jadi sukacita itu adalah senjata yang luar biasa kalau kita dibawa ke marketplace itu merupakan sesuatu yang bisa mentransform atau mengubah ke Because sesuatu. when Jesus showed up to work, he was happy, dancing, laughing, singing, shouting, having joy. Jadi waktu kalau Yesus itu melakukan sesuatu dia itu happy, senang, bersukacita, tertawa, bersenang-senang, menari. When you go back to work tomorrow, Kalau saudara kembali bekerja besok, you're sad, depressed, angry Saudara at your boss, sedih, want to kill her, depresi, him, or marah. pray for God to give him COVID. dan mungkin saudara kesal sama bos saudara berdoa supaya dia dapat COVID. Oh God, let him have COVID 7 times, 70 times. Oh Tuhan biar dia dapat COVID 77 kali. I'm sure none of you pray that. Saya percaya nggak ada yang berdoa seperti itu. Some of you do. Mungkin ada yang begitu.
But that's why the Holy Spirit cannot move in your work. Itu sebabnya Roh Kudus nggak bisa bekerja di tempat It pekerjaanmu. requires the joy of the Lord to invade. Karena itu membutuhkan sukacita Tuhan untuk bisa menguasai. Now, the verse before is Ayat interesting. sebelumnya, It says, I was beside him aku ada di sampingnya as a master worksman, right? sebagai first, Oh, no. Let's read 31 first. ayat 31. Rejoicing in the world and the earth and having my delight in the Son of Man. Dikatakan kalau dalam bahasa Inggris saya bacain aja, bersukacita di dalam dunia, his earth, buminya, dan having my delight, dia saya menjadi bersenang-senang menjadi di dalam anak-anak manusia. Same word. Kata yang sama. He want to laugh and play with you. Dia mau bersenang-senang bermain denganmu. So how many of you go to work? Yeah, it's so fun. No, Berapa right? banyak No, dari saudara pergi kerja, ini asik banget nih kerja. Oh God. Good Lord this morning. It's not good morning, Lord. It's good Lord this morning. Saudara nggak bilang selamat pagi Tuhan, kayaknya mukanya ditarik. Now, before that, verse Sebelum ayat 30, itu, verse 30, it says, I was beside him as a master craftsman. Aku ada di sampingnya sebagai bersenang-senang. Verse 31? Verse 30. Ayat 30, kalau dalam bahasa Indonesia, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. What does it mean? I was beside him as a what? What does As I'm with him as a lovable son. Oh dear, that's bad. That's bad. Whoever put that is bad. Anak kesayangan, ya. A happy son. The son that he loves. No, actually it's not. The word there is actually an architect. Kata sebenarnya adalah arsitek. Every day I'll become his Every happiness. day I'm before him as a divine architect. Setiap hari aku di hadapannya sebagai arsitek ilahi. As a divine architect. Arsitek yang ilahi, yang agung. May I suggest to you, Saya mau berikan usul buat saudara, of all the names of Jesus, dari semua nama the Lord, Yesus, Jehovah dari Jireh, nama-nama Jehovah Allah, Nissi. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi. this is before all time. Ini sebelum semua itu, The original first name is He is the divine architect. nama aslinya adalah dia adalah arsitek yang ilahi. Now what does the architect have? Arsitek itu bisa apa? Blueprints. Dia punya peta biru. Blueprints and creation is waiting for the sons and daughters to ask. Jadi peta biru dan ciptaan ini sedang menantikan anak laki-laki dan anak perempuannya. The divine architect. Yaitu untuk arsitek yang ilahi ini. For blueprints for music, arts, creativity. Untuk peta biru, untuk hal yang kreatif, untuk musik, untuk artistik, untuk seni. For businesses, for market, Untuk bisnis, for stocks, for untuk saham, governance. untuk pemerintahan. Because why? He has blueprints. He is crying out to his children. Can you just ask me? Ya karena dia punya peta birunya, dia mau berseru kepada kita, mintalah padaku. Can you take on my posture to see how the world functions? It's a happy place. Maukah engkau mengambil porsiku dan melihat bagaimana dunia ini berfungsi? Ini adalah tempat yang penuh dengan sukacita. The last person I think that can talk about God is a happy God is John Piper. Orang terakhir yang saya rasa bisa berbicara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersukacita itu adalah John Piper. But he's quite, he's quite law, right? Yeah, he's a Dia lawman. agak hukum ya. But John Piper says, Tetapi John Piper berkata, a great part of God's glory is his happiness. bagian terbesar dari kemuliaan Tuhan itu adalah sukacita, kesenangan. That is inconceivable that God could be undeniable, infinite joy and all glorious Bahwa at the same Tuhan, time. Glory and joy Tuhan at the same itu time. sangat luar biasa sekali bahwa dia tidak disangkal lagi, dia adalah satu sukacita yang utama dan penuh dengan kemuliaan. Because God is happy and he is infinitely happy. Dia karena Tuhan itu bersukacita dan dia itu benar-benar selalu That bersukacita. his glory consists so much that he is happy beyond our wildest imagination. Kemuliaannya itu sangat luar biasa dan dia itu bersukacita lebih daripada semua imajinasi kita yang terlihat. Because who wants to spend eternity with an unhappy God? Karena siapa yang mau menghabiskan waktu kekekalan kita bersama Tuhan yang gak happy? And when Jesus says, enter into the joy of the master, he's already telling him a glimpse of how God is. He is happy.
Jadi kalau Tuhan berkata bahwa mari masuklah dalam sukacita Tuhanmu, sebenarnya dia sedang memberitahu kepada kita bahwa dia itu adalah Tuhan yang sukacita. Perhaps God is restoring your joy. Karena Tuhan akan memulihkan sukacita saudara. You say, but brother, we need sound doctrine, sound doctrine, sound Oh, doctrine. It's kita very perlu serious. doktrin yang benar We nih. need Kita perlu doktrin yang sound benar. doctrine, Doktrin yang brothers. masuk We cannot akal. fall into sin. We need sound Kita doctrine. perlu doktrin yang masuk Okay. akal. Okay, let me tell you what sound doctrine is Saya mau according to katakan. Apostle Paul. Eh, Ready? Doktrin yang benar ini apa menurut Rasul Paulus? Tunggu Okay, ya. there we go. Tunggu. 1 Timothy 1:10 and 1:11. 1 Timotius 1, 1:10 and 1 1:11. Timotius, 1 Timotius. 1:10. And the immoral men and the homosexuals and the kidnappers and the liars and the perjurers and whatever else contrary to the sound teaching. Oh, sound doctrine. Oke, 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul, pemburit, penculik, pendusta, orang makan sumpah dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan Sound dengan doctrine. ajaran sehat. Sound doctrine. Nih, ajaran yang sehat. Ajaran sehat, right? Very, very important. Need to be very sound. Brothers, you need to be very sound. Saudara harus very benar-benar sound, sehat, ajaran yang Because masuk they are the akal. dangers of the world. Karena You ada need to be bahaya very dunia. sound. Kita harus You know, benar-benar punya ajaran understanding of sehat. the Bible. Next verse. Ayat berikutnya. According to the glorious glory, kabod, according to the glorious gospel of the blessed God. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. The word blessed there is actually not blessed. There are a few words for blessed. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata yang diberkati. When Jesus say, blessed are you who are persecuted, actually that word is not translated as blessed, it's makiros, it's actually happy. Ya, jadi kalau itu kan blessed kan seperti diberkati, tapi sebenarnya kata yang benarnya berbahagialah. And so ya. what Paul is saying, this sound doctrine Jadi, looks like you understand the glory and the abundance of the happy God who will supply you with every single thing. Jadi kalau ajaran yang sehat itu adalah Paulus mau katakan engkau harus mengerti ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kesenangan. Tuhan yang bahagia. Part of sound doctrine is understanding God is happy. Jadi bagian daripada ajaran sehat kita harus mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang happy. Say, brother, that's not right. I know, but Paul said, not my fault. Ya mungkin Paul, saya bilang nggak benar itu, tapi itu Paulus yang bilang, bukan He salah said- saya. Dia bilang, He said, God, it's a happy gospel. jadi dia adalah Tuhan yang happy, yang we bahagia, all yang stand up? sukacita. I think God is about to restore joy. It's going to get very dangerous tonight. Tuhan akan memulihkan sukacita. So Malam ini akan if you're penuh religious, dengan bahaya. Kalau Betul. saudara agamawi, if you're offended at joy kalau saudara tersinggung dengan sukacita and you prefer tears, dan saudara lebih suka menangis, air mata, there's no tears in heaven. tidak ada air mata di surga. I'm sorry, Eric Clapton is wrong. Maaf ya, tidak ada air mata di Because in His surga. presence there's fullness of joy. Karena di dalam hadiratnya itu penuh dengan sukacita. Eventually your sorrow need to turn to joy. Harusnya karena duka cita kita akan berubah menjadi sukacita. Can we stand? Kalau saudara sedih, Because God is about to unleash blueprints over Indonesia. Tuhan akan melepaskan peta birunya atas He's Indonesia. crying out. It's like sons and daughters, cry out to Dia me. sedang berseru-seru, anak laki-laki dan anak perempuanku. The creation speak knowledge. The heavens speak knowledge. Declares glory. There's so much glory. He want to speak knowledge to the sons and Jadi daughters of alam God. ciptaan ini itu sudah berseru-seru menceritakan tentang pengetahuan dan pewahyuan Tuhan. Dan dia ingin memberikan itu kepada kita. So Lord, we thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We believe that Kami percaya. you will bless your people. Engkau akan memberkati And umatmu. you open door for finance and resources. Engkau in akan Jesus' name. membuka pintu sumber-sumber bagi keuangan bagi the mereka. land will be set free in Jesus' name. Tanah-tanah mereka juga akan So dibebaskan. Lord, we thank you, Lord. Terima kasih We Tuhan. give you thanks. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen.